Oo. Bakit, ha? Bakit? Bakit? Opo, bakit? Oo. Oo. Oh. At tik 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 tik. Oh, bakit? Uy. Oh. Ni tik tik tik. Ni tik 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 tik. Ang tik 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 tik. Bakit, ha? Oh. Tapos? Ano pa? Nana? Yun, yun. Pagod ka na. Oh, wala na lumalabas. Oh, Gigi. Opo. Oh, hindi na. Oh, wala na. Oh, bakit? Ha? Oh, Jo. Oh. Oh. Jo. Ate daw. Ate. Ate. Mm. Galing-galing naman. Galing-galing mo naman. Ate ba? Ang galing Ate, sumagot. ha? Ate? Ate? Asa si Dade? Asa si Dade mo? Asa si Dade? Oo. Oo, Jo. Asa si Dade? Asan? Asan ko si Dade? Ha? Uy, asa si Dade? Asan? Oh, Nana. Opo. Oh. Oh. Oo, papagalitan mo mamaya. Oo, papagalitan si Dade. Oo, papagalitan si Dade. Papagalitan si Dade. Ano eh? Papagalitan ano eh? Oo, papagalitan. Oo, papagalitan natin ano? Papaluin natin ano? Opo. Ano ba yun? Nagagalit ka ba? Natutuwa? Oo. Sino pa? Sino pa pagagalitan natin? Ha? Sino pa pagagalitan natin? Nana! Nana, ha? Nana! Shh! Nana! Ano tayo papagalitan?